дар ин мадраса устод айнӣ сардафтари адабиёти муосири тоҷик дар ин ҷо таҳсил кардаанд. 20,000 яъне 20 сомонӣ тоҷикӣ. хуб медурем чунон ки мебинед поин тахоратхона будагӣ, боло авқот мехӯрдаги ҷояшон, тапчанба даммекитаги ҷояшон будагӣ. хуб биё ҷоми ин ҷо хонаи устод айнӣ аст ки дар замони таҳсил мекард, дар ин ҷо хӯрок мехӯрд ва дар он тарафе ки нишон диҳед, он тарафе ки ҳаст, дар он ҷо хоб мекард. ва дар ин ҷо ҳам як тирезаи дигар ҳам вуҷуд дорад ки инҷа хонаи зимистонашон, унҷа хонаи тобистонашон. инҷа ҳам устод айнӣ зиндагӣ кардаги аст. хоб ворид мешавем. ана ин ҷо такхона, дар ин ҷо ҳамон маҳсулотҳои хӯрокворӣ ё дигар маҳсулотҳоро ҷо мекарданд. не он дигар тоқа, ана ин тоқе ки дар ин акс аст, шояд ин бошад. 75 чӯб. ки дар гузашта дар ҳамин мадраса таълим мегирифтанд. яъне ҳамон устодашон чӯби дароз дошт ки ба ҳама адабчӯб. бале адабчӯб ки ба мо ду маълумот доданд. Мадраса иборат будааст аз 164 ба тахмини 167 ҳуҷра. дуруд дӯстони гиромӣ, мо дар назди мадрасаи Кукалтош қарор дорем ки дар ин мадраса устод айнӣ сардафтари адабиёти муосири тоҷик дар ин ҷо таҳсил кардаанд, зиндагӣ карданд, хоб карданд ва дар он хоначае ки устод айнӣ ба сар бурданд, ҳоло мо рафта нишон медиҳем ва шумо мебинед. хоб дохили мадраса мешавем. чунон ки мебинед дар ин ҷо чизҳои таърихӣ ё ин ки он ҳунарҳои мардумие ки дар ин ҷо ҳаст ба фурӯш гузошта мешавад. салому алайкум. инҷа ягон масъул аста ка шумо фурӯшанда? мо ҳунарманд. ҳунарманда? ошинаи дуюм мумкин нест ба фикрам. ҳамон хонае ки устод айнӣ дар он ҷо онҷа аста? бале. хоб дӯстони азиз, ин саҳни мадраса аст. саҳни мадраса аст ва чунон ки мебинед мадраса аз ду ошёна иборат аст ва дар ҳамон замоне ки ин мадраса сохта шуда буд, дар Осиёи Миёна ягона ҳамин гуна мадраса буд ки дуошёна буд ва ин ҷо хобгоҳ ҳам ҳаст ки ҳамон муҳассилин дар ин ҷо ҳам таҳсил мекарданд ва ҳам мехонданд. ҳам таҳсил мекарданд, ҳам мехонданд ва ҳам дар ҳамин ҷо зиндагонӣ мекарданд. хоб мо ин ҷо ҳамон хоначаи хурде аст ки салому алайкум. хуб аст нафар? мо аз Тоҷикистон. ҳамин хонаи ки устод айнӣ дар он ҷо хоб карданд, таҳсил карданд, ҳамона нишон медодед. худтонро шинос мекардед? Мохигур нома. Каср шуда кор мекунам. беҳтарин, беҳтарин. ҳамон хонае ки устод айнӣ зиндагӣ мекарданд, таҳсил мекарданд, нишон медодед. хоб мумкин нест? Мумкин. майлаш пулаша иҷа месупорем. майлаш чанд пул баромадан дастпур мешавад? майлаш 20,000 яъне 20 сомонӣ тоҷикӣ. хуб медурем чунон ки мебинед дӯстони азиз, дарҳояш бисёр хурд аст. хуб дар ин ҷо яке аз аксҳои устод айнӣ аст ки ин кадом сол аст шумо медонед? ҳамин акс. Не, расмашон намедонам. хуб инҷо чанд 5 хуҷра ба иборат сабуди айни 16 солам ҷа ба шиштаги ин исин ба тобистон хонаошон исин медарем хай аз ин тарафа
خب پایین تخاراتخانه بودگی بالا اوقات مخیردگی جایشون تبچن به دم میکتگی جایشون بودگی اینجا تبچن سپاه خوب بودگی. میکنن ها همده در اون برون دنتون تمام اینجا طهارت خونه تخاراتخانه استاد یعنی در همین جا خوب میکردن زندگی میکردن خب و چی معلومات عجیب دارد اینجا در اون ببینید یک تا خب دیگر شما واگون معلومات دیگر دادن نمیتونید این خونه برای من آها نه همین قدر بود گفتید سلامت باشه ما خواهد تماشا میکنیم بعد بو برآمده میرویم خب انا دوستان عزیز خب بیا جومی خب چی شگریون که؟ فنرک شگریون که؟ اینجا هست نه بینمون با خب اینجا را گیر انا دوستان عزیز اینجا خانه استاد عینی است که در زمانی تحصیل میکرد در اینجا خوراک میخورد و در اون طرفی که نشون دید اون طرفی که هست در اونجا خوب میکرد چنان که میبینید بسیار خانه های خوب و همگی یک تیرزه دارد همگی یک تیرزه دارد و از اون طرف هم یک تیرزه دیگر همین خیلی است جمعه بله خب یک خانه خاکسارانه خوب گل بسیار یک خوابگاهی که بله بسیار به نظر خوب می نماید در اون زمان هم این گونه ساختمان شاید نادیر بود نادیر بود واقعا هم نادیر بود هر کس این گونه تفکری ساختمانی هم شاید نداشت که در آسیای میانه حدس میزنند که یگانه مدرسه ای که به چنین شکل و نما ساخته شده بود تنها همین بود خب انا دوستان عزیز اینجا میگذاریم اینجا جای خوبی استاد عینی اینجا خیلی معلوم کرپا و تکسری و در اینجا هم یک تیرزه دیگر هم بله وجود دارد که شاید در اینجا مثلا یک برای آمادگی درس‌هایش شاید می ایستاده است خلاصه شاید عبادتش را در اینجا انجام میداده است خلاصه همین خانه استاد عینی که در مدرسه کوکالتوش در اینجا بزرگ شده است علمی که گرفته است در همین جا گرفته است و این بود یک یادگاری تاریخی ما که برای شما پیشنهاد کردیم بفرمایید خب میفرمایید اینهایش با مثل همین خونه ها و تابستون عدینی زمستون عدینی بودگی زمستون صندل خونشون ده اینجا خونه زمستونشون اونجا خونه تابستونشون اینجا هم استاد عینی زندگی کرده است خب وارد میشویم انا دوستان اینجا خونه زمستونه استاد عینی حاضر یک چند عکس میگیریم لبای ها اینجا نشون دید انا اینجا جای خوراکپزی شما که میدونید همه اون دستگاه هایی که خوراک آماده میکردن در همین جا دست در اینجا تکخانه هم دارد تکخانه هم دارد اینجا تکخانه در اینجا همون محصولات های خوراکواری یا دیگر محصولات ها رو جا میکردن خب شد انا اکنون بالا رو میبینیم با کامera نمایان است بله جامعه
این خونم بالاتر براید من برایم هنه دوستان عزیز چون که میبینید در اینجا رسم استاد است این تنبور است دوتور است من رستگاه اسباب موسیقی رو نمیشناسم خب در اینجا اسباب موسیقی همین خونه هم با مثل خونه توبیستانشون از دو تیرزه عبارت است یک تیرزه اون طرف یک تیرزه دیگر در پشت این رسم اپاجان همین توقعی که هست اینم از همون زمان مونده است یا که همون توقعی که استاد اینی میگذاشتم Ana ismini bilmez. اینش هم همون خیلی اینم توقی در عکس میاد که اون در عکس شاید همین باشد نه اون دیگه توقع انا این توقعی که در عکس در این عکس است شاید این باشد لباس ها هم از همون زمان میخیل Ha. انا Bu da çok büyük sevgilermiş. لباس هایی که میپوشیدم خب تمام میبریم این بود خونه زمستانه‌ای که استاد دانی در اینجا به سر می‌بردن بسیار اینش چه؟ فهمه اینجا کتابخانه خب استاد عینی چونان که میبینید در اینجا رسم ها هستند درباره اینجا یکون جمله گپ نمیزنید Şu neyse kitap boşun. Suyun ölüme kullar, کتاب dokunlar. را نشون بده جمله بعد انا اسم بخدشون شون شش سالگیشون با یک سکتری مسجدش با خوندم بمرن انا من مسجد فوتو صورتش آها 6 سالگیده این در غجدوان قجدوان ها اصل قجدوان با تولد کده این کس بعد 6 سالگیشون با اسم بعد ده سالگیشون بعد کوکال دوش بعد البیگ علوم خون مدرسه و میخونن بعد هم کوکال دوش مدرسه با درس میتین 16 سال با چه یعنی از 10 سالگیش به این مدرسه میاد از اول 10 سالگی خوندن تا چند بعد سال درس دادگی چند سال میخونن در اینجا اصلی مدرسه با 21 سال خوندگی اول 21 سال، خو بعد 16 سال بعد 9 سال این کس با اوندگیش با 9 سال خوندگی این کس بعد درس دادگی هم مدرسه با فهمم عکس هم از همون زمان تاریخی از این همون عکسی که استاد عینی رو اذیت دادن 70 چوب زدن 75 چوب امیر باز برامدگیشون برای این درس نه بخورو با در این بخورا همین حدیث بخورو با هم هم توشتگی امر باز میبرون این کس امر رو خون عرق بده عرق شده بعد این کس جزو میکنن بعد زندان با هم میکنن این کس این زندانش هست زندان است این زندان در کجاست در زندان در عرق بام بعد در زندان فهمو زندانی امیر علیم خان بله امیر رو بعد انا اسم با کوگون با اپیراسyon میکنم کس 25 بار اپیراسyon میشه همه معلومات این بار آره اپیراسyon 25 بار 25 مرتبه بعدی مثلا جزا گرفتن جراحی میشه بله خب باز چی معلوماتی عجیب است که ما نفهمیدیم
çok az. Çünkü fotosu çok az. Aynı kudashon, hem do'stashonlar fotosu kadar. Kudashon kızarttık. фаҳмо саломат бошед. бисёр хурсанд шудем, маълумоти аҷиб додед. ин тараф хуб журналист мо журналист сайёҳ ҳаминҷо омадем, якум бор бухор омадем. гуфтем як тамошо кунем, лаззат барем. инҷа чи Исин дутта хона дарсхона будаки акун исин ба Абдурауф Фитрат ақашба маълумот аст. Якта хона инкас Бухороба мудагишон баре, интас баре якта хона аҷратиб қоилгани учун. Ама Абдурауф Фитрат ақашба маълумот аст. абдуроф фитрат ҳаминҷо Аввал Бухороба ҳаминҷа ба хондаги. Баъд инкас Туркия, Россия ба мехонан, уже профессор унонаша мегиран якум бор. Даром дад не? инҷо китобҳояш. Патефон. хуб ин ҳуҷраест ки ба номи Абдурауф Фитрат. бале хуб бас ба утоқи дигар меравем. ҷоми хуб ана як утоқи дигар монд. баъд дигар мо шуморо ғам намедиҳем. нороҳат намекунем дигар. ин чӣ утоқ аст? Ислам дарсхона будаги. Симба гукалдош мадраса ақашба маълумот аст. Ана тарафта Садридди Айни, Аҳмад Дониш, Хурдаки ақашба маълумото аст. яъне синфхонаҳошон ҳаминҷо будааст. ҳамҷо будаги акун исимба вай. Аввал кӯйбаҷабам када хондаги. Аввалан ки Яъне баъд дини таълим будаги ко ескиги хонда митоин шта хондаги дона. Ито стол интуин не набуд. бале дуруст дуруст. ин ҳамон шаклест ки дар гузашта дар ҳамин мадраса таълим мегирифтанд. яъне ҳамон устодашон чӯби дароз дошт ки ба ҳама Адабчӯб. бале адабчӯб ки ба ҳама мерасид. яъне ба ҳама он шогирдонаш мерасид ва ҳар касе ки дарсро тайёр намекард он касро тавассути ҷазо медод. ин аксе ки аст ҳамин мадраса аст ё ки дигар мадраса? ҳамин мадраса ҳа? ин толори калон метобад, ин дигар ҷойдаст ба фикрам. дигар ҷои мадраса аст. ба он хотире ки дар акс толори калон метобад. бухоро мактабги дарс фаҳмо. ин баъд боз бозсозӣ шудааст, таъмир шудааст, тармим шудааст. саломат бошед. мо ба апаи бахшиш номтон чӣ буд?
моҳи гул. Ба пай моҳи гул бисёр ташаккур мегӯем. Биё ҷоми. Ба ҳамин тараф мара гир. мо ба пай моҳи гул бисёр ташаккур мегӯем, ки ба мо маълумотҳои ҷолиб доданд, бисёр хуш қабул карданд, раҳнамоӣ карданд. Сипос мегӯем ба шумо, раҳмат мегӯем ба шумо. мо ҳамчун як сайёҳ дар ин ҷо бисёр маълумотҳои аҷиб дидем. Мадрасаро тамошо кардем. бори дигар дуруд. Дар имтидоди рӯз мо ҳоло ҳам дар ҳамин мадрасаи Кӯкалтош қарор дорем. Чаро маҳз номи Кӯкалтошро гирифтааст ин мадраса? Мехостам ҳаминро бигӯям. Шояд донед, шояд надонед. Нафаре, ки ҳамин мадрасаро сохтааст, номаш Кӯкалтош будааст ва бо Амир Олимхон ширхора будааст. Яъне як моддаро макидаанд. Ба ҳамин хотир номи мадраса гирифтааст Кӯкалтош. Аслан дигар ин ки як вижагии ин мадраса дар он аст, ки дар ин ҷо қаҳрамони халқи Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ таҳсил кардаанд, ба сар бурданд. Тавре ки дидем 6 то ҳуҷраро истифода мекарданд. Тобистона, замистона, китобхона ва ҳуҷраи ду синфхонаи дигар, ки дар он ҷо бо Абдурауф Фитрату гӯем Аҳмади Донишу дигарҳо таҳсил мекарданд, суҳбатҳо, маҳфилҳо меоростанд. Ва дигар ин ки тавре гуфтам номи аслан дигар ин як ҷоро бино кард, ҳатман номи ӯро ба худаш мемонад. Ин таърих аст. Ба мо ду маълумот доданд. Мадраса иборат будааст аз 164 ба тахмини 167 ҳуҷра. Саломат бошед, донистан хуб аст. Саломат бошед дӯстони азиз. То гузоришҳои дигар дар паноҳу исмати худованд бошед.